दिया कत तुई नी मास्टरटा आनी कर दिया मके आ तोके किए का दियन की हमर कुकड़ाटा दिए यार कुकड़ाटा डायरेक्ट खाई दे कोई ना की से मैडम डाणी कर ना दी मुई गुटे अंडा रे नाही मोर दुईटा दे कोई नी बोला मास्टरटा पिटू जे एटी नाही पड़ी मुई एटी नी पड़ीबी खुदी तुमने एठी अंडा दिया होती की ताले एठी लेखाई देबा ना की कहूजे पचारिवा छुआ के मटका मेडार के अंडा दूजी पचारिवा पचार नाही रे मैडम का रागी जिवे जे मुई ए स्कूल रे पाठ पढ़बी एटी बहुत कतरा कतरा पढ़ौछन एटी बास्केटबॉल अछि एगा सब गप्पी तू आगे नेट अछि सब गप्पी एगा देख ले से एमटी पाठ पढ़े स्कूल रे हला तू आगे 10th पास कर तापरे एठी 11 क्लास रे लेखाइबे बुझले मुई तो अष्टम क्लास रु पाठ छाड़ देछे दशम के आनु पढ़बी ना जा भाई ए अंडोटा पाठ पढ़िया नहीं प्रति वर्ष मास्टर के गुटे गुटे कुकड़ा कोठा दे दिया कोई हमके पास करई देबो मास्टर का भी पढ़े करे खाई देबे और फेल कर दियन की कहबे को ना मास्टरटा गुटे देइतिली कुकुड़ा कॉपी देतिला से विज्ञान जगह इंग्लिश कॉपी दी से मास्टरटा ओडो ना मुई ओडो की करबे को लेखी भी दिली 3 नंबर आइतला सही चक्कर रे मुई से आडे पाठ नहीं पढ़ी मोर जा पढ़बी एठी पढ़ी जल्दी जल्दी दसम हमर बाहर भाई हेई पार के नहीं मुई पढ़ली नी 12 क्लास या 8 क्लास रे ठीक रही जाई की करबे घरे कहन ताके दसम आगे पास करा एठी पास हे करिया ना स्कूल रे ठीक है देखाई दु भागरी कॉपी देकरी करई देबो आ पढ़बे तो मुई पढ़ले मोर संगे किए के बसी करी पढ़बो तुमे के आरे सब लाइन मारी दले भातरा नी ठस्ती को दे हला फेल बेटा ओई मास्टर छुआ के खराब करबा चक्कर रे बोल छुआ के हमर दीदी लगे में सब नीनी लगे में आजि का देव कहीं भाई दीदी मान के नहीं बुझले सब दिन एना तो केमती खाली ओने लोके कहीं देख के नहीं सब तो के नहीं ओनो तो एना लाइन मारू तो अब तो तू जदी स्कूल रे पढ़बे तो की कोई भी छाड़ी दे एटा काकार प्रति भल पाइबा अछि ना जे आउ तुई बोले जाड़ा गले डंपर ड्राइवर के लाइन मारो सबले मुई तुई की तो के को मुई लाइन नहीं मारे बा मुई मोर हानियाने बिके मोर पैसा ठीक तो मुई ठीक सियाने खाली कहली बड़ा जाही गोला माही पल्ला हला आउ की कर दी को ए मैडम पनाम का चल रागी रुवा करमे मोर नंबर काटे दे मुई एटी पढ़बी को जे मके बाय जब करते अछि सेही लागी तो टिके भल के देख समस्त सामना रे नी बसी जन एनारो जदी टिके चेहराटा बनेई करी रखबो हेले कोई नाही भल छुआटा पास करी देबा बोली तो देखि चांगरी को ना गुटे एमती ऑनलाइन क्लास करछे डायरेक्ट केमती कॉपी करबो सी कहछन बुझले ना नहीं पाठ नाही पढ़ले भी मुई सेठी कॉपी कर के पास ही बुझले ना आउ किछि नाही कहि ताले एटा नाही पास होई पारिया नाही पास ही परबी तुमे एटी कॉपी करके पास करछो ना पाठ पढुछो केही कॉपी करके नाही तो कॉपी वाली कई कहबो नहीं मास्टर का देखु ना नंबर काट देबे तुमर देखो परे कहबो नहीं सेते बोलतु छुआगा कहतन काकी हांडिया हांडिया अरे भाई पाठ पढो ना मोर होया हांडिया भी बोला रे हला पाठ पढी के बोर मଣିଷ हो घोड़ा चढ़ो आउ जहाजा আছে सब करो घोड़ा के पाई चढ़ में समान उड़ाजाहाज चले में ना घोड़ा चढ़ में कोई से पुरना कारिया जुगर रही जाई छे आजकल जुगर किया घोड़ा चढ़ची पचार कोना चढ़ू ना नहीं फिर रेंगणी करते ना टिके आपन कहतले ना चढ़ू बोली इना कहबी जे केटीएम आउ R15 के चला बोले संगे संग हो कहि देमे देखबे कोन नहीं भाई आउ दे आउ सही तो घोड़ा ना घोड़ा जल्दी R15 सेंटी गाड़ी पर के नहीं कोई आउ घोड़ा R15 रे अलगा बे R15 रे पछा बसबे डिस्क ब्रेक मार देबे गैसरी करे आगा पड़बे ना जे अब घोड़ा ने दिए बसी थाई ना घोड़ा ने जदी छिड़ाई दे सिया भी आके पड़े पूरा से ब्रेक आउट दरकार ना नाही तुई किछि जानो ना तुई तो अंडोटा हो सही बोली तो आसी एटी पाठ पढ़ी बोली तुई तो हांडिया बिकबार कथा तुई हांडिया बिकबे पाठ की पे पड़े मोर पाठ पढ़बार अछि बुझले ना ते हांडिया रे पूरा हेइ के नहीं पैसा सुना टेमटा किनी पार के नहीं आदि दाई किनी देला नहीं सब पैसा ना मोर हांडिया बिका नहीं दउती कहूती लुना किनबी माने हमर घरे कोइ देइनी R15 कौतुक देमे किंतु से लुना रे अटकी की रही जाईती की कहबो लुना रे बोलबे हांडिया गोरिया का दुई आड़ जगह याती पछा बसबे बुझले ना अंडोटा बोल सही चक्कर रे तो तके किए पास करेला दशम श्रेणी पचारना किए पास करेला से मास्टर टके डाकी आना मास्टर टके डाकबी से तोके फेल कर दिया जदी ना मुई कोई भी हेले तुई कुकड़ा दे करी पास हिजे बुझले ना तुई निजे पास हिजे मके कोजे कुकड़ा दे करी नाना तो छेरी खासी उडे देखरी पास हेइतली आदि कहि देली सही चक्कर रे हो डायलॉग गुटा मारी कर देखाना तो एते जदी दशम क्लास गुटे प्रश्न पचारबी ना घटकी करी पळेबे पचारबी तो गुटे गछरे 5टा काऊ बसथिले हला गोटे शिकारी आइला गुड़ी मारला दुईटा मरी गले आ केतरा रहिले को
তিনটা তিনটা কেন হই ଆଉ କାହିଁକି ନେଇ କହ ତାହେଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ସେଠି ତିନିଟା କାଉ ରହିନି ଆହୁରି ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ ତ ତିନଟା କହିଥିଲି ନା তুই সেটা কেমতি রইনে কইকে নাই দেখ ছুয়াটা পাস ହେଇକିରି 90% ରଖଲା ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର করে ସିଏ କପିରେ ପଢିଛି ଏ ସରି ପାସ୍ ହେଇଛି ନା ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ସେଟା ନାହିଁ ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିଦେଲି ମାନେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଛି ପାଠ ପଢିକିରି ହେଲା তুই এ প্লস বি র হোলস্কয়ার কেমতি কো বলে যাহাল লিখি দেলে পাস করে দেবে কি তুই কেমতি হেলা সেটা করি করে দেখা আউ তিনটা কাউ কেমতি রইনে সে বাবু কইলা উড়ি গলে সে তিনটা কুয়া কালা তেলে বুঝলে না গুড়ি রে সব শুনি পারলে সেই চক্করে রহি গল সেটা কইবে না তুই বেশি ফুটানি মারছ তুই কহ হাতির কেতরা বুড়ো কহ হাতির 5টা গুড় আপনি কে বেটা থাই তো পছাড়ে উলমি তাই যায় কে তাহলে 10ম ক্লাস রে লেখাইবা না আউতরে অঙ্গনবাড়ি পঠাইবা কু হই না আমার বুড়া যেটা কইছি না হাতের 5টা গুড় তো 5টা গুড় আমার বুড়া যেটা কইছি সেটা মুই জানিছি সেই চক্করে তো ফেল হই গলি বলি এটি পড়কে আইছে বুঝলে না অষ্টম ক্লাসরু পাঠ ছাড়িদেলি ডাইরেক্ট জুডি সাইডিং রে গাড়ি চলেলি সেমানে কইলে যে 10ম ক্লাস পাস নাই এবার তক তোর লাইসেন্স করমু নাই সেই চক্করে 10মটা যাহলে বি গড়কে পড়িয়া এমতি রে তো দেখ এইনা তুই যেতি কইলু এটি সবু স্যার ম্যাডাম না শুনিবে নাই হেলা তো তোকে তো আহুরি পাস করাইবে নাই মানে তুই যে লাঞ্চ দেই দেই পাস হউতু কি করা দিব আর ভুল বুলা যদি থিয়া না সীতারাম রাবণ করি করে ডেঞ্জর পাস করবি কেহি মকে ফেল করি পারবেনি মোর ছুয়াগা কেহি বি আগে পারবেনি মতো নটরি রে সেটা লডু পটানু হই সেটা পরীক্ষা খাতাটা হেলা কাকা এমতি কুল টুলটুরি পকাই করে কেতে তোর পাস হইছে বি কুকুড়া পাড়ারে এমতি গোটে জিনিসটা মুই ধরি করে যাই না কেবে বি হারি নাই গঞ্জা বুঝলে না নাই খালি বুড়া পাকে পাকে থরে থরে হাঁডিয়া ফিকর নিশার পাকে পাকে গঞ্জা লগাই দিন হারি যায় নালে মুই কেবে নাই হারে আউ তো ছুয়াগা কହୁଥିଲେ ଆଉ କାକାକେ କହିବା ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇବା ବୋଲି ଏଠି ସେଟା ଛୁଟିଆ ବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି ନା ଏଠି ଆଉ ଶୁଣେଇକେ ଲାଗି ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇବେ ଗପ গপ কইলে না শুই পড়বে সমস্যা ମଜା ବାଲା କହିବେ ନା ନିଦ ଲାଗା ବାଲା କହିବେ ଟିକେ হ্যাঁ ମଜା ବାଲା ଗୋଟେ କହ ମାନେ ଯେମିତି ମଜା ବି ଥିଆ নালে ভাষণ গুড়া মারবি কি লম্বা বালা ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ ନା ହସକେ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ହେଲା সতরে গপ গুড়া কইবি তো শুনকে রেডি তো সিয়াড়ে কইছে রাখড়ি কা গপ কোনে যা করতে কর গীত গা কইছি ছুয়াটা তো থরে আমার কি হইছি ইনা যদি টুংটাং করি চলে মার খাইবে দেখো মাইক वाला के पिटवा देखो মুই কিছু নাই করবি মোর কই দেখির পড়েবি দৌড়ি করে তো থরে আমার কি হইছি ওড়িশা সরকার ডিক্লেয়ার কলে যে जो स्कूल रे हमर 30 जन रु कम छुआ छन से स्कूल हमें बंद कर दमु तो ताकर पाई गोटे स्वतंत्र ऑडिट टीम को नहीं ऑफिसर सब रेडी को नहीं जे तुमे जाओ टोटाली ओडिशा सारा बुली गिरा सो जो स्कूल रे 30 जन रु छुआ कम अछन से स्कूल हमें बंद कर दबा आ गोटे स्कूल के दुरिया स्कूल के पाठ पढ़ के दिले तो हमर गोटे सुआकाठी जान तो समस्ते सुआकाठी भितरे गोटे गाँटा अछि सेही गाँ रे मात्र 3 जन नि आसन छुआ सेठी एडमिशन करछन 50 जन किंतु 3 जन नि आसन तो सेठी थिले जणे क्लास टीचर आ जणे हेडमास्टर दुई जन सार भितरे ही हमर स्कूलटा चालुतला तो समाने जते बडे सुनले ए इंफॉर्मेशनटा समस्त पूरा डरी की छानिया मास्टर पूरा छानिया की करबा स्कूल बंद हो गला हमर छुआ होइराणी दिबे आमे की करबु तो समाने सेदिन संध्या बेले पेरेंट्स मीटिंग कले माने छुआगार बापा माँ के घर घर देगा जाई करी रिक्वेस्ट करके गोटे मीटिंग कले जे देखंदु काली हमर स्कूल को ऑफिसर आछंदी जदी आपण मानकर छुआ माने जदी आसबे नै स्कूल रे फुल अटेंडेंस नाही रहिला हेले हमर स्कूल बंद हो जिवो तो एई आसो मीटिंग हला हां हां सब कोने तापरे सेठी जणे थिला आज्ञा काळू बोली गोटे पिलाटा से बहुत चिकन माने पायखाना रे जदी नुआ कबाट लागला ले चाबी फाबी धरि के पळाई आ स्कूल रे हमर फुटबॉल मिलुछि ना से फुटबॉल खेलबा तकर घर धरि के पळाई ताकर घर के जाई के कोइनी तार बापा आ तार मां के जे बाबू आज्ञा आपनकर छुआटा काली पठेबे नै तो आरो दिन स्कूल खुलला 9टा बाजला गेट खुलाला घंटी बाजला तो ऑफिसर दुई जन जाको ऑफिसर गोटे बोलेरो रे डायरेक्ट हमर स्कूल को बसी आसे मास्टर छानिया हेड मास्टर भी छानिया काले की पचार देमे कि उल्टा पलटा
किंतु समस्त को नुआ नुआ ड्रेस दिया हला अंडा दिया हला बोली पेंदी पुंदा कर पूरा फुल अटेंडेंस माने पूरा स्कूल पूरा भर्ती तो मास्टर क्लास टीचर रूम रे बसछंती आउ सीधा ऑफिसर जणे पळे आसले स्कूल ये क्लासरूम को तापरे पचारले जे अच्छा पिला कहलो हमर शिव धनु किए भांगीची को शिव धनु किए भांगीची एटा रामायण कथा पचार दउची मुई गटकी करी पढेबी कहलान छुआटा तो सेठी पचारले जे शिव धनु किए भांगीची फास्ट जो माने आपण माने भी देखिथिबे जो माने भल भल पडन से माने आगा बेंच रे बसन तो सेठी तीन जण नि छुआ रेगुलर असन से मान के आगरे बसै दिछन तो से आगो छुआ को ठियाई करके पचारले अच्छा बाबू कहलु शिव धनु किए भांगीची आज्ञा मुई नहीं जानी कहला से तो से क्लास टीचर को देखि कि कहले कोन आज्ञा आपण कोन पढौचंदी शिव धनु किए भांगीची जानी नहीं तापर अच्छा पिला कहलु से पछ पिला शिव धनु किए भांगीची आज्ञा हमें तो नहीं भांगी से काळू नहीं भांगी दिया आज्ञा से बहुत खेचड़ आज्ञा हमर एटी सब चका फका नहीं जाई साइकिल पंक्चर कर दी से ऑफिसर रो मुंडो खराब हो जे काळू की एक्चुअली क्लास टीचर को पचारले आज्ञा काळू किए कोडे काळू आज्ञा गुटे छुआटा से आज स्कूल आसी नहीं से आइसला आपण पचारि थांते हो तो याकर मुंडो खराब नहीं नहीं हेडमास्टर को पचारते पड़बो हेड सर पूरा थरी बइसंती हमर ऑफिस रे सीधा ऑफिसर पळेले आपण कोन पढौचंदी स्कूल रे शिव धनु किए भांगीची कहले जानि नांती आउ जण को पचारले कहूची काळू भांगीची कहूची ए सब कोन पढैसंती तो से हेडमास्टर भी थरी थरी कहला आज्ञा आउ जहा होची काळू भांगी दीची आज्ञा आउ केते टका कहि दियंतु केस टाइट रफा दफा कर दवा आउ तुई ना को गप गुटे कहि कर सुना ना पट कर मुई गप नाही शिखी अष्टम क्लास पढ़ी जाई हले भी गप शिखिचेबे बुझले ना पेंदी करी गाड़ी लूट कर दी आमे ड्राइवर छुआ बुझले ना जेआले पेंदी पुंदा करी पळे आसु तो एठी एतकी कहबी स्कूल आसु जो मस्त वाला पाठ पढो एमती भंगा रुजा कबाट झरका बैक बेंचर माने तो बहुत ही ताको उत्पात मुई भी गोटे बैक बेंचर तो मुई जानि दे मुई की कांड करी करी आसी स्कूल रे तो सेमती बिल्कुल भी करो नहीं बहुत मन देकरी पाठ पढो स्कूल रो ना ऊपर को करो निजो ना भी माने तुई छुआ के उसको ना ज्ञान दउछे सेटा आगे कहि सर दुईटा जाको हैं मुई आगे जाइतली स्कूल के पंप छाड़ी दे मास्टर माने पिटन हेले भी मुखे भल फोन कोचे तो छुआ का पंप नहीं छाड़ में ना पेंदी पुंदा कर एमती की पे सिखौचे छुआ के हमर स्टूडेंट है कि स्कूल रो बाहर बस एतकी आ भलो स्टूडेंट है भलो गुटे इंजीनियर हेगिर बाहरिले को आ भलो स्टूडेंट तू इंजीनियर पढुलु बोली कि समस्त इंजीनियर समस्त को अछि ना नहीं पुणी आमे जन गैस के हसौ तू सेंती मैं भी सेठु के गुटे सेंती बाहरिबो सेमती कहले मास्टर का रागी जिमे जो माने जो क्षेत्र रे भलो सेटा को बेसी ध्यान दियो पाठ पढ़ा संगे जदी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना की कोन बेसी इंग्लिश रे लेखी करे आइतल रो नाले पाके पाके कहितबी हमर आईटीआई मास्टर का भी होतना रागमी तबे एगा पाठ पढेनु बोलले तो जोगा हमर जो क्षेत्र रे आपण माने जे स्टूडेंट संगे भलो रनिंग करछोदी भलो कबड्डी खेलुछोदी ताकू भी ध्यान दियंतु आ बहुत आकु जिवे ना की कहिबी बेसी नेता मंत्री बुढ़ा भाषण नहीं दिल तो हेई गला टिके बेसी हैं नाइ तुई खालटा तुई पेंदुछे तो हमर गीतरा बजाइबा हमर गानाटा सुनिछ ना नहीं गुटे सुनिछ ना दुईटा सुनिछ गाइबा ना नाचबा नाचवा नाचबा तो हां पूरा सब जोश रे अछन नाइ सपोटे गुटे किए कोजी किरिश का गाना सुनेगा कुछ किरिश का गाना हमारा नहीं है हमारा अलग ही है नाइ तोर नाकी गुटे गीत गाइबी की को सुना हैं आदि निजरे तो कहिते बोल रे गाना सुने सुना नाचबे तो समझते बजेबा जीवा हां अरे हांडिया बाली मोर कुसुना बाली हाय अरे हांडिया बेले उधार देई था मोर ना टंका पैसा किछि नाइ न मोर दिल नहीं खुश ना देता मोर ना टंका पैसा किछि नाइ न मोर दिल नहीं खुश ना देता हांडिया बाली मोर कुसुना बाली हाय हांडिया बेले उधार देता मोर ना
ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାଇଁ ନ ମୋର ଦିଲ୍ଲେ କୁସନା ଦେଇଥା ମନ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାଇଁ ନ ମୋର ଦିଲ୍ଲେ କୁସନା ଦେଇଥା ହେଇଗଲା ଖୁସି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ବେଶୀ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଏତେ ବଦଉଛି ଯେ ସିଏ ଆମର ମାଷ୍ଟରଟା তুই পাকে পাকে কইবেনে না রাগি জিয়াছে ହଉ তুই গোটে গীত গাই করে দেখা নাই না আউ যে মকে বাহা বিনি কইছ তুই ବାହା ହେବି ବୋଲିକି ସେ ଗାନା ଗାଇବାଟା ଜରୁରୀ କି মুই গীত গাইবা না তুই গীত গাইবে না মুই নাচিবা মানে তুই নাচবা দরকার আর খালি ডালে কি পাইবা আবি তোকে ময়ূর ভলিয়াঙ্গনি বজাবে না তুই গাইবে মুই নাচি দেবি ହେଲା হ্যাঁ ଆଉ কেবে ବାହା ହେବେ କହି ମୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରେ ବାହା ହେବେ ତ কেডি কেডি তোকে তোকে নাই বা আবি আই মানে বাহাগর না কি তো বাগর বাগর তোকে মুই বাহাবি নি ফাইনাল হলা সবলা কথা ସିଏ ବଦଲା ଏଇ ଯୋଉ ରାଇସୁଆ ଗେଟରେ ଛିଡା ହୁଅନି କି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ପୁରା ତାକେ ବାହା ହେବି କହୁଥିଲା ବାଟେ তুই তো পাউডার মাকেরি ঘুরিয়া আই যাউছস না এমতি খালি মোহরা আইলো ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି କି ନାଇଁ କୁହ ଟିକେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖତେ ଲାଗି ହେଲା ନହେଲେ ଆମେ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି কিয়ে কিয়ে কোন কাকি আজ সুন্দর দেখা যাଉଛି নাই নাই দেখ କିଏ ନାଇଁ କହିଲା ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଛନ୍ হ্যাঁ ହଁ କି ନାଇଁ নাই जो माने हो কইলো যাও বালতিয়ে পানি আনো যাও মুহটা ধুই দেবি না তারপরে কইব সুন্দর দেখা যাଉଛି না ହେଲା তো ঝিও মানে পাউডার মাখলে যাই সুন্দর দেখা যায় না কি নাই আও ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ପାଉଡର ଲଗେଇଲା ପରେ ଯାଇକିରି ତୁମେ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଆସିକିରି ଛିଡା ହେଇଛ ହଁ କି ନାଇଁ ହଁ ଆମେ ତୁମର ଚକରରେ ପଛା ପଛା ବୁଲି ବୁଲି କାଳିଆ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ଆସିକରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲେ ପଳା ଯା କାଳିଆ ବୁଆ କହିବ ନା ମୁଇଁ ତାକେ 5ଟା ପେଣ୍ଡ୍ର ବ୍ରଶ କିଣିକିରି ଦେଇଥିଲି ଠିକ ଅଛି ସେ ଟିକେ ଗୁରିଆ ହେଇଯା ଆକେ ବାହା ହେବାର ଅଛି বা ଆଠୁଟା ଛାଲେଇକି ସିଏ ସେଠି ଲଗେଇ ପକେଇଲା କି କହିଲେ ତ ড্রম প্লস গা মারিতেন যে ইনা ট্রাক্টর দুইটা বালি লুট করলি তো সেই চকরে টিকে কালিয়া হয়ে যাইছে আমি কালে তো কিয়া হুয়া দিল वाला है हो कि नहीं भाई आओ সেপটে মোর কালিয়া ভাই যেতে সব ওজন সব খুশি যাউছন কালো আমার পাই ছুয়াকে সবলে ছুয়াকে সবলে ইয়ে চিলান যে কালু কালু বলি কোন যাও মোর ভাই পাই আজি করে কই দেলা বলে সব খুশি খুশি তো সমস্তে आओ তুই খালি বামনি দুছে তুই তো নিজে অন্ডটা ভাই এটাকে তোরে নেলি আটকে লেলি ଆଉ ସେ କେଞ୍ଚୁଆ ବଜାଗା ଖାଇବି କହିଲା ବୋଲେ କିଣି ଦେଲି ସେଗା ଚାମଚ ଗୋଟେ ଦେଲା ବେଳେ ଘର ଧରିକି ପଳେଇଲା ଆଉ ହାତରେ ଖାଇ ଦେଇଛି ସେଗା ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ବାହାବି ଖାଲିଟା ହେଲେ କହ ତୋଠୁ ତ ଢେରନି ପାଠ ପଢି ଯାଇ ସେଇ ଲାଗି ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟିରେ ଫୋନ ପେ ଲଗେଇ ଦେଇ ମୁଇଁ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ କୁହ ତାପରେ ବି ଆହୁରି ପଡିକେ ଲାଗି ଆସି ଯାଇ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଦେଖି ପାସ୍ ନାଇଁ ହେବି ପୁରା ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରେ ନାଇଁ ମୋର ତ ଲେଖେଇ ଦେବି ଆଡମିସନ କରି କରି ପାସ୍ ହେଇକରି ତକେ ଦେଖେଇବି ତ ହଉ ମକେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଆ ପାସ୍ ହେଇକରି ଦେଖେଇବି ତ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ହଉ ତାହେଲେ তোর কথাবার্তা ଟିକେ ନାଚବା ତ ନାଚକେ ନାଇଁ ଛୁଆଗା ସବୁ ରେଙ୍ଗଣି ଡରୁଛନ୍ ନା କି କେଜାଣି তুই গানাটা গাইলে সিনা নাচবে হ্যাঁ কি নাই ভাই গানাটা গা ময়ূরভঞ্জিয়া ননি বজেଇବା ତ ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମିଳିଆ यूट्यूबर নিজে এইটি ছিড়া হেতি ଆଉ তুই ভাবু তো ସେମାନେ यूट्यूब রে গাই পাইবে ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ଗାନାଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମାରି କରି ପରେଇବେ ନା ନାଇଁ ଭାଇ আরে আরে ହଉ ଆଗେ ଆଗେ ଆମେ କେଉଁଝରିଆ ଯିବା ତ ର କହିଲେ ବଜେଇବେ ର ସରି ନାଇଁ ଟିକେ বেশি পয়সা দেই দেইছন হেলা সেই লাগি সে খালি ছানিয়া হেই যাউছি তো ଆମେ କେଉଁଝରିଆଟା ତ ମୁଇଁ ଗାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ନାଚବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ରେଡି ତ ଇନା ବଜା ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ମୂଳରୁ ବଜା ଏମିତି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚେରିନି ଚରଉଛୁ କେଉଁଝରିଆ ଆମେ କେଉଁଝରିଆ ହଁ ଆମେ କେଉଁଝରିଆ এই গাড়ি করদুছ না পট করি নাচবা হাত গা ডাউলে দিও ଆମେ କେଉଁଝରିଆ ହଁ ଆମେ କେଉଁଝରିଆ ଦିଲ୍ର ରାଜା ଦିଲଦାରିଆ ହଁ ଆମେ କେଉଁ ଭୁଲି ଆସ କେବେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଭୁଲେଇ ନେବୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡା ଧାରକୁ ଶୁଆ ଗାଈ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବୁ ଗରୁରା କରୁ ଏଠି ବାହାରୁଛି ପାଣି ବରା ଶିକାରୁ ହେଲା ବୈତରଣୀ ସହ ଏଠି ଅଟେଇ ମିଶିଛି କେଶରୀକୁଣ୍ଡ ବରାଟିପୁରା ଯାତ୍ରା ହଉଛି ରାଜୱାସ
हरिचंदनपुर रे मीठा पान खाई गुड़िया खाई रुक्ति सफारी बुलिबा हाँ आमे राजा दिलदारिया हाँ आमे हाँ आमे केहू धरिया हाँ आमे केहू धरिया दिल राजा दिलदारिया हाँ आमे केहू धरिया तुरुंगारू चंपा बाइक रे जीवा NH49 रे राइड करिबा मयूरभंज झारखंड बॉर्डर देखि देई जोड़ा बडबिलकु आमे डायरेक्ट आसीबा केहू जोरा टका आमे नुगसी आनिया आम संगे पंगा नेले लगै जबुनिया हिंदू मुस्लिम एटी सबु भाई भाई एकाठी रहू हमर गोटिए दुनिया आम नजर रे एटी सबु माया भौरी इज्जत संगे खेलिले देबु आमे हाणी मान व्यवहार रे केबे हेळा करिबुनी दुनिया आसीले देबु पइड पानी आम सबितर एटी गोटिए कहानी दिलरो राजा हमर दरकार नै रानी आम सामने किए देखेले फुटानी भाई ओलिया देख कर देबु के चिन्नी पाइबेनी आमे केउ धरिया हाँ आमे केउ धरिया एगा रेंगनी को तो नाच के ना हाँ आमे केउ धरिया हाँ आमे केउ धरिया हाँ आमे केउ धरिया कोई नाचवा दरकार दे हाँ आमे केउ धरिया भयो के तो सुना ले बारी ना नाचबे तो गीत रा पूरा बाजू पूरा गाजू ठीक है इना नाचवा दरकार देखो समझे पथर का तू डरी जाउ जो रेंगनी कर दुछो डर लागुछ की नाले ना कुलपुतई देवी समझ के हेले भी नाचवा दरकार रेडी चलबुने ने सामने फर्स्ट टाइम हुई पावर हेडी देखी करी दर बजरिया की छोटा सुना मोराजी जाबोची बाबा खा पाके बोले आपके बुली दी खाइबा आइसक्रीम बसी आइसक्रीम जदी पसंद नाही किनी देबी तके लसी खादी आमे केउ धरिया देबुनी के पेट पकी राजी जदी हेबुनी हेले घरु आनिबी देखी आई लव यू तरे कहिदे आलू मोटा टोपाली रानी करी की रखबी घरे पाउची भलो बोली जाति परिया भद्र किया देखि दिबो केते टका केउ धरिया सांगरे लागिले खाइबो बोली सेका बिले बोला आरे बुली हेबरे मुगारे रसते बाबा हांडिया रसिला मजा दियो तरे हेई जीवो पुरा काबा जड़ा पडबिले पालो दियो तरे बेकारी बुलिबो নাই বাজার জায়গায় কোনি আছে চাকরি গ্যারান্টি ভাই তুই নাচ গানে তোমার একটর গাবে নাচ গানে এইটি নাচ ওই নাচ চাই মানে মজা হবে ভাই বন্ধ করে দিছি কেন্দু ছোট টাকা লোক দেখ দেখি দেখো নিসাবান তোরে আসি বাইক পছরে একটু বস মিছি কি করিবা আমি এরিয়া তোমার চপড়িয়া নাই তোকে জুড়িয়া ঘাটি নেবি করোনা হেলে ভি তোকে কি তুই করিবি দেখি করি কি তোকে কমেন্ট মারিলা রাস্তারে নাই ঘরে বসি কি পারিবি ঘরে পচালে কইবু মই তোর জান কেউ ধরিয়া টকা টাকা নাই রুতা নাম পাখরে বসি খুইবি পটর বালা না অটকে কি দেখো কি প্রিয় কল্যাণ বস রে নাই আমি বুলেট রে ଯିବା দেখি কোট বাটরে ঘটবা বাহারিবা তারিণী মা কু যাই দর্শন করিবা কইবু যদি বাটরে সেলফি বি নেবা পেপসি তো নাই কোকা কোলা পিয়েবি সালোয়ার তো নাই তোকে শাড়ি কিনি দেবি ঘরে যদি তোর মনা করি দেলে বড় যাত্রী নেই ডাইরেক্ট ঘরে পৌঁছিবি তুই মোর রানী তুই হেবি তো রাজা মাইয়ে তু নেবা আমি বর্বর অপিজা পিজা সাগরে যদি খুশকি টিকে হেলা কলরফুল দুনিয়ার পুরা নেবা মজা সেনি ড্রেস রে তোকে সিনেমা দেখি দেবি ডিমান্ড নেই করি শপিং করে দেবি আউ কিয়ে যদি আমার মঝিরে আসিলা সজু বাবা আউ কবির সিং বলি দিবি সীতাবিন পাটনা নদীর বুলেইবি পিপিড়িয়া চক্রে গরম চা পিয়েবি রাস্তারে যদি পুলিশ চেকিং বি করলে ধন পাঁচ উড়িরু শর্টকট মারিকি কুকুড়ারে ভরিবি আমি কেউ ধরিয়া কেউ ধরিয়া ও আমি কেউ ধরিয়া এইগলা ভাই আমি রাখড়ি কে আমি ময়ূরভঞ্জ জায়গা বসে আমার পাই গা করে দিছি আরে খালি কেউঝর হউদা আমার ময়ূরভঞ্জ পাই কিছু নাই কହୁছন ଅଛି ଅଛି হ্যাঁ হেলে কেই নাচকে লাগবে ସବୁ ରେଙ୍ଗିରି କରୁଛନ୍ ସବୁ ଏଇଟା ଖାଇକିରି ଆସିଲ ପରା ଏନର୍ଜି ଅଛି ନା ଅଛି ଅଛି କାଇଁ ତ କୁଆଡେ ପେଣ୍ଡି ଦଉଛସ୍ ଭାଇ ତୁଇ আমার আইপিআর ছুয়াকে ডাকবি না স্টেজে দেখবা কেমনে নাচবে ডাকবি ডাকবি ନାଚବା নাচবা କେହି କିଛି କହିକେ ନାଇଁ ବା କି ହାଡ଼ିଆ ପିଇବା କହୁଛ আই স্কুল রে হাড়িয়া দেবে না আমার ঘরে পিবা ମାଷ୍ଟର ମୋକେ ଆଗେ ଠେସ
ବଜେଇବା ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ନନି ବଜେଇବା କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇଟା ନାଚ ବର ନାଇଁ କହନାଲେ ମୁଁ ସତରେ ପଳେଇବି ସବୁ ହଁ ହଁ କରୁଛ ଗାନା ବଦଲା ବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛ ପୁରା ନହେଲେ ମୁଇଁ ଉଲି କରି ସେଠି ନାଚିବି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କିଏ ନାଚିବ ହାତ ରଖ ଆମେ ସବୁ ନାଚୁ ସେଇଟା ତ ଆଗେ ବି ହଁ କରୁଛନ୍ତି হ্যাঁ মোকে তলকে যাইকে পড়িয়া স্টেজ উপরে হেলে নাই নাচকে কেইবি সবু ডরুছন ହଁ ଡରୁଛ କି তলকে যাবি ହଁ তলে বজাই করে নাচবা তো যাবি তো ହଁ ময়ূরভঞ্জিয়া নটা কইলে বজে আগরে রেডি তো ରେଡି নাচব টিকে হাত রাখ ରେଡି পড়িয়ারে যেমতি পুরা নাচিকে ধুড়ি উড়াই দেবা কথা ହଁ যাবি তো ହଁ নাই আগে তোকে নচাই করে যাবি তারপরে সেটকে যাবি ହଁ ହେଲା ତ Perfect. ରେଡି ବଜା ଚାଲ ରେଡି ଜମାନ ପାଞ୍ଚ ବଜା ଭାଇ ଯାକେ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ନ ଟିକେ ରୁହ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ ନ ମାନେ ନାଚବ ରେଡି ଥାଉ ମୁଇଁ ମଝିରେ ଯିବି ଓକେ ହେଲା ତ ଯିବା ମଜକେ ଯିବା ବେ তুই নাচবে তো ଯିବା রেডি হইনা বজা ର ଆସୁଛ ତ নাই নাচলে দিবি নাই এ ননি এ মোর সুন্দরী ননি তিরুচি নজর মারকি পাগল মরে তুই আউ করনি এ ননি এ মোর সুন্দরী ননি সরুয়া উঠা লচকি কমর তোর আউ বেশি হলানি ফার্স্ট দেখারে ভালো পাইনি সেকেন্ড তোকে প্রপোজ কলি নাই করি মদ ছাড়ি বাবার সঙ্গ বলি তোর সময় বলি জিনিস কিনি মারি যাবে বড় রাগনি আউ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ପିଲା ଆଉ ଭୋଜପୁରର ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇବି ମୁଗଲି ପଥର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି କେସଲା ଦେଖେଇବି ଦେଉଳିରେ ଫୁଟବାଲ ବିହାରେ ପିକନିକ କରେଇବି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଛଉରେ ବି তোকে হিপ হপ রচেইবি আউ এ মোর সুন্দরী ননি তিরিশি নজর মারিকি পাগল মোকে তুই আউ করনি এ মোর সুন্দরী ননি সরুয়া ওটা লচকি কমর তোর আউ বেশি হলানি ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ ଆଉ ଥରେ ନାଚବା ହେଲା ରେଡି ତ ମୋକେ ଜୋରେ ପକେଇ ଦେଲେ ହଁ ଛୁଆଟା ଘେସରେଇ କରି ପିଟିବି କହୁଛି ଆମର ଆଡେ ଆଇଲେନି ସେପଟେ ନି ପଳେଇଲେ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ବଳେ ସେପଟେ ଯିବି ହାଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଳେଇଲେ ନା କି ପଟ କରି ଟିକେ ନାଚୁଛେ ପଟ କରି ପଳଉଛ ଆଉ କି କହୁଛ କହ ମୋର ସ୍କୁଲରେ ମୋର ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଗଲି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ମୋର ଲେଖାଇ ଦେଲି ଆଡମିସନ କଲି ଏକାଥରେ ମୋର ସରିଲା ମୋର ସାଇକେଲ ଚାବିଟା କିଏ ଗାପି ଦେଲା ନା କିଛି ଭିତରେ ନାଚଲା ବଡ଼ ହଜେଇ ତ ଦେଲି কে ছুয়া নেইছ তাকর বিদ্যার আন পরীক্ষারে ফেল হবো মোর সাইকেল চাবি কে নেইছ ফট করে ফেরাইব দেখো কো আউ কি কହୁছে কো নালে পড়াইবা আমি ପଳେଇବ ଚାଲ সেটা আমার আইটিআই র ছুয়া গাবি কইলে আমি বি নাচমু তুমি খালি সেপটে নি পড়াউছ কହୁছ ଓ ରାଗ ନାହିଁ ମୋର ବି ନାଚିବି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଟିବା ଆଜି ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ আর তাকর বি প্রোগ্রাম আছে না আউরি এতে ছুয়া গাবি নাচমু তুই জলদি কাকা কাকি সারি করে যাও নালে ছেপ তুকবি বলতে লাগে ছুয়াটা গুড়ে কি কହୁছে কো পড়াইবা ଆଡ଼ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ ବଏଜ ଆଡ଼ଟା ଆମେ ଆମେ ସେ ତାର ଆଡମିସନ ହେଇଗଲା ତୁ ଟେନସନ ନେ ନାହିଁ ହେଲା আসি স্কুল ର এই স্কুল রে পাঠ পড়িবে আমি এটি বুলি খেলবা পুরা পিটা মরা হবা ঘটকা ফুটকি হবা ହେଲା
ଯିବା ତ ପଳେଇବା ଯା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଆଶୁତୋଷ ସାର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି ଯେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ହଉ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମିଳିବ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକି ମାଟକାମବେଡ଼ାର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠି ନିଜ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ମାଷ୍ଟରକା ତ ଖୁଏଇ ତକେଇଦେଲେ ମୁଇଁ ମନା କରିଥିଲି ହେଲେ ବି ଏତେ ଖାଇବିନି କହିଲେ ବି ଆହୁରି ଜୋରେ ଖୁଏଇଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ITIର ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯିଏ ପଢ଼ଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନା ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକିଟା କହିବି ଯେ स्टूडेंट मान को एतकी कहबी जे केबे हार मानिबे नहीं निहाती भाबरे जदी आजी फेल ही गले काली आउतर पड़िबे काली फेल ही गले आउतर काली पड़िबे किंतु केबे हार मानिबे नहीं जदी मु जेता बळे वीडियो स्टार्ट करदिली दुनिया लोक दुनिया कथा कहउतले जे तू पारबो ना एगा की करछु से करछु की करछु किंतु ताकर कथा को न खातिर करी आज मु बढ़ी चलली आ आज आपण मानकर जगह रे आपण मानकर सपोर्ट सांगरे मु एठी छिडाई छी तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आ आम वीडियो को एमती आज्ञा नाई नाई हांडिया देखो तो आमर कंटेंटा होची आज हमें आदिवासी रो कंटेंट करू सेति पई हांडिया होची हमर आज कंटेंट हमें काकू प्रेरित करू नै जे हांडिया पियो बोली आज हमें कॉमेडी क्रिएटर तो निश्चित भाव रे भलो मଣିଷ हो पाठ पढी के आ जदी जो माने भलो नाचु छथि टिके परीक्षा सरला परे केबे ना केबे चांस मिलिबो आपण मानकर सब काम करबा को आपण माने जदी भलो नाचु छथि निहाती भाव रे केबे ना केबे हम वीडियो रे देखिबा को मिलिबे आ मु आज कथा दउची जो माने नुआ नुआ स्ट्रगल करछन जदी वीडियो ऊपर कार इंटरेस्टेड अछि तो एनी आओ जते बळे मेसेज करिवे जते ये करिवे मु निहाती भाव रे गाइडलाइन देबी आ गुटे कथा कहबी हमर 2000 मसिया पूर्वरु एमती समय थिला जे बहुत सारा कलाकार माने भुवनेश्वर जाउथिले बहुत डायरेक्टर करो पाद तले पडुथिले जे सार मते गोटे चांस दियंतु ये करंतु मोर भी कला अछि मु भी आज ये अछि किंतु समान को सेते बड़ सुविधा मिली नथिला बहुत लिप्त होई की रहि जाइछंती किंतु सोशल मीडिया गोटे एमिति प्लेटफॉर्म जोटरे आपण को निज मोबाइल निजे मालिक काहरी पाद धरिबा दरकार नै आपण को जोटा भल लागुची वीडियो करके छाडुछंती आ निश्चित भाव रे भलो भलो वीडियो करंतु हमर ओडिशा सरकार मध्ये डिक्लेयर करछंती जदी स्वच्छ भारत उपरे रहिला किंबा समाज को प्रेरित कला बळे वीडियो जदी बनाउछंती ताने निश्चित भाव रे अवार्ड भी मिलिबो आ एमती वीडियो बनाउतांतु आ हमको देखुतांतु हसुतांतु थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद पुणी थरे देखावा आ गुटे मंच रे आज पई विदाई नेली बाय बाय लव यू धन्यवाद